Ako planiraš uzgoj paradajza ove sezone, bilo u bašti, plasteniku ili čak na terasi, ovaj video je baš za tebe. Donosimo ti kompletan priručnik za sadnju paradajza od A do Ž. Pričamo o pravilnoj sadnji, kako prepoznati konti zaperke, vezivanju biljke, šišćanju viška listova i naravno o prirodnim rješenjima za zaštitu bez hemikalija. Bez obzira da li si početnik ili već imaš iskustva, garantujem da ćeš ove video pronaći korisne savjete koji će ti pomoći da uzgojiš zdrav, čvrst i ukusan paradajz. Ostani s nama do kraja videa, bit će konkretno, jasno i primjenjivo. Stajsko đubrivo je osnova zdravog razvoja paradajza. Puno je prirodnih hranjivih materija koje pomažu bilji da razvije snažan korijen i čvrstu stabljiku. Posebno ga je važno unijeti u zemlju prije sadnje jer obogaćuje tlo, poboljšava strukturu zemljišta. Kod sadnje paradajza preporučuje se takozvana horizontalna sadnja, to znači da se biljke považe u zemlju ukosaju skoro vodoravno, s tim da sam vrh biljke ostaje iznad površine. Ova metoda omogućava da duži dio stabljike nađe ispod zemlje, što znači više korenovih doačica, jači korijen i stabilnija biljka. Biljka na taj način brže napreduje, bolje koristi vodu i hranjive materije i na kraju daje bogatiji urod. Zvuči jednostavno, a pravi ogromnu razliku. Prilikom sadnje važno je ostaviti dovoljan raz između biljaka, idealno oko 60 cm između svake sadnice, kako bi biljke imale dovoljno prostora za rast i bolju cirkulaciju zraka. Tako se smanjuje mogućnost razvoja bolesti, a olakšava se kasnije na njega poput zalijevanja, vezivanja i uklanjanja zapiraka. Ako sadiš redovima, ostavi bar 70 cm između dva reda. Sadnju najbolje obaviti u kasnim popodnevnim satima ili za oblačnog dana kako biljke imaju vremena da se prilagodi bez stresa i sunca. Sljedeća stvar koju ćemo odraditi je kidanje zapiraka. Kidanje zapiraka je ključni korak u njezi paradajza. Zapjeri su male grane koje izrastu među glavne stabljike i grana, a ako ih ne ukloniš usmjeravaju energiju biljaka nepotrebne izrastvine umjesto na plodove. Zato je važno redovito pregledavati biljku, odstranjivati zapjerke čim se pojave. Ako ih skidaš dok su još mladi, olakšaš ih ukloniti i spriječiti prekomjerni rast. Za najbolji rezultat koriste škare ili ruke. Obavezno ukloniti sve izrastvine koje se nalaze ispod prve cvjetne grane, jer će one samo trošiti energiju koje bi biljka trebala usmjeriti u plodove. Zapjer se najčešće pojavljuju između pazuha, lista i stabljike, brzo rastu ako se ne uklone na vrijeme. Kad ih odstraniš, biljka se fokusira na razvoj većih i kvalitetnijih plodova umjesto na nepotrebnu vegetaciju. Pored toga skidanje zapjeraka omogućuje bolju cirkulaciju zraka unutar biljke, što smanjuje mogućnost od napada raznih bolesti i gljivica. Imaj na umu da je redovito uklanjanje manjih zapjeraka kvalitetno i bolje ih uklanjati odmah nego čekati. Sljedeća stvar koju radimo je šišanje donjih listova paradajza. To je važan korak zdravlja biljaka, donji listovi često diruju to, što povećava rizik od bolesti, bolesti i truljenja. Uklanjanje tih listova omogućuje bolju cirkulaciju zraka oko stabljike, čime smanjuješ mogućnost razvoja gljivičnih infekcija. Osim toga, odstranjivanje donjih listova biljka usmjerava više energije za razvoj plodova i jačanje glavne stabljike. Sljedeća stvar koju ćemo odraditi je vezivanje paradajza. Vezivanje paradajza za kovac je ključan korak za stabilnost biljke i pravilno oblikovanje. Kad paradajz raste, stabljika se mora pridržavati da ne bi pala ili se sloma zbog težine plodova. Kao što smo rekli, vezivanje biljke za kovac omogućuje biljci da ostane uspravna, a time omogućuje bolju cirkulaciju zraka i lakši pristup svjetlosti, što je presudno za zdravlje biljke i kvalitet plodova. Za vezivanje se koristi čvrsta žica, traka ili specijalni plašćeni materijal koji ne oštećuju stabljiku. Biljke treba vezivati polako da raste, pazeći da ne stegneš dovoljno stabljiku, jer to može usporiti njen rast. Uobičajeno je vezivanje se obavlja svaki 5 do 20 cm visine biljke kako bi se osigurala stabilnost i ravnomjerno podupiranje. Također zamolio bih vas u ovome dijelu videa da se pretplatite na naš kanal. Ako vam se video svidio, zamolio bih vas da ga podijelite s vašim prijateljima. Sigurno i oni mogu naučiti nešto novo o uzgoju paradajza. Za zaštitu paradajza od bolesnih štetočina možemo koristiti 3 moćne bočice sa prirodnim sastojcima: soda bikarbona, ljuta papričica i kurkuma. Ova 3 sastojka možemo kombinirati u jednostavne sprejeve, a možemo ih koristiti svaki posebno. Mi ćemo sad napraviti svaki od ovih preparata posebno i objasnit ćemo zašto on znači. Prvi preparat koji ćemo napraviti je rastvor sa sodom bikarbonom. Rastvor sa sodom bikarbonom je jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih načina za borbu protiv plijesni, pepelnice i drugih gljivičnih bolesti, koje mogu napasti naš paradajz. Za pripremu ovoga rastvora potrebno je 1 do 2 kašice sode bikarbone i pomiješati 1 litru vode. Također poželjno je dodati malo tečnog šampuna, oko 1 kašice, koje će pomoći da rastvor bolje prijene za biljku. Ovaj rastvor stvara alkalnu sredinu koja sprječava rast gljivica i plijesni na listovima i stabljici. Kako se koristi? Ovaj rastvor se prska sa svih strana na biljku, naročito donjim dijelovima biljaka i stabljike, ali pazi da ne prskaš direktno po plodovima, jer soda bikarbona može izazvati oštećenja ako ostane predugo na plodovima.
Preporučuje se koristiti ovaj rastvor svako 2 do 3 tjedna, odnosno sedmice, a za teže bolesti učešće, a uvijek se savjetuje da se koristiš ovu mješavinu ujutro i kasno poslije podne, kako bi biljka imala dobro vremena da se osuši, da bude izložena suncu kada je tretirana. Dakle, kao što sam spomenuo, ovaj preparat je jako jednostavan. Dakle, ukupno 2 sastojka, 1 kašica sode bikarbone, 1 litar vode i ova prskaljka i spremni smo za rad. U principu 1 litar je dovoljno za nekih 10-15 stabljike koje možemo jako dobro kupati. U principu to radite i rano ujutro i kasno uvečer, gledajte da to uradite od vrha biljke do dna, tako da ona bude potpuno zaštićena od napada svih bolesti. U principu mi to radimo na ovaj način. Ako imate malo više stabljika, možete koristiti ležnu pumpu. U našem slučaju mi za ovaj naš ogledni primjer koristimo ovu štrcaljku od 1 litra. Sljedeći rastvor koji ćemo napraviti je rastvor sa ljutom paprikom. Rastvor sa ljutom paprikom odličan je prirodni repelent za štetočine poput ušiju, lisnih, mineralki i drugih insekata koje mogu napasti paradajz. Ljuta paprika ima snažno miristo i kemijsko svojstvo koje odbija insekte, a istovremeno je bezopasno za biljke. Za pripremu također uzmemo 1 do 2 kašice ljute papričice, po mogućnosti možemo uzeti svježe, a možemo koristiti ovu našu kupljenu usnjenu. Također, ako je kupujemo, 1 kašica, 1 litar vode, ostavite da ostane 24 sata, zatim procijete, dodajte 1 do 2 kašice tečnog sapuna, kako bi rastvor bolje prenio za biljke. Kako se koristi? Kao i kod prošlog rastvora, prskamo ravnomjerno, ali pazimo da ne prskaš po cvjetovima jer može utjecati na oprašivanje. Najbolje je prskati biljke ujutro i kasno navečer kako bi spriječili da kapljice vode osuše prebrzo pod sunčevim zrakama. Ovaj sprej je odličan za održavanje biljaka zdravim, bez korištenja hemikalija, ujedno i ekološki prihvatljiv. Sljedeći rastvor koji ćemo napraviti je rastvor sa kurkumom. Rastvor sa kurkumom je izvrstan značaj prirodnih obrambenih sposobnosti biljke i zaštitu od bakterijskih infekcija. Kurkuma je poznata po svojim antibakterijskim i antifumatornim svojstvima koje pomažu u borbi protiv različitih bolesti paradajza. Za pripremu, kao i kod prethodna 2 preparata, dodajemo 1 do 2 kašice kurkume u prahu sa litrom vode, dobro pomiješamo. Ostavimo sat do 2 i dodamo 1 kašicu tečnog sapuna za bolje prijemanje na biljku. Ovaj rastvor se koristi za prskanje biljaka, posebno na lišću i stabljci kako bi zaštitio biljku od bakterijskih infekcija i bolesti poput ruže. Prskaj ujutro ili kasno poslije podne, izbjegavati prskanje podnevno jer kurkuma može ostaviti tragove. Ovaj prirodni tretman pomaže u održavanju zdrave biljke i poboljšanju njenog rasta. Tako ova 3 sastojka možemo kombinirati u jedan neki mega rastvor, možemo ih koristiti posebno. U principu bolje ih je koristiti posebno jer svaki preparat ima neka svoja dejstva, tako da nadam se da će ovo pomoći. Meni je pomogao, kao što vidite, moj paradajz je odličan, koristimo ga dugi niz godina i pokazao se odličan. U principu mi sad više sorti, najpoznatija su volovsko srce, jabuča, imamo neke hibridne sorte. Također jako je bitna zaštita od sunca koju koristimo mi mrežu za zasjenjivanje. U vrućim ljetnim mjesecima visoke temperature i prejako sunce mogu ozbiljno oštetiti paradajz. Direktno izlaganje sunčevih zraka može uzrokovati opekote na lišću i podrijevima što smanjuje kvalitet i količinu prinosa. Zato je korisno koristiti ove mreže za zasjenjivanje i one su idealno rješenje. Mreže obično imaju različite stupnje zasjenjivanja od 30 do 80%, pa odaberi ono koje je odgovarajuće za tvoje uvjete i odnosno klimatsku zonu u kojoj živiš. U principu mi koristimo ovu 30% koja je sasvim dovoljna i dovoljno jeftina, tako da je svi mogu kupiti i koristiti dugi niz godina. Zaštićene biljke bit će otpornije na toplotne udare, a plodovi će biti zdravije i bolje kvalitete. Uzgajanje paradajza može biti jednostavno i uspješno ako se pridržava osnovnih koraka. Od pripreme zemljišta, pravilne sadnje, kidanje zaperaka do prirodne zaštite i pravilno vezivanja. Redovita njega i pažnja na detalje poput zaštite bolesti štetočine prejakog sunca pomoći da uživaš u zdravijim plodovima paradajza. Nemoj zaboraviti da su prirodni rastvori koji u soda bikarbona, ljuta papričica i kurkuma čine čudo za tvoje biljke. Sve to bez štetnih hemikalija. Nadam se da vas ovaj video svidio. Ako vam se svidio, pretplatite naš kanal, ostanite s nama i vidimo se u sljedećem videu.